Saba mininya, ba mininya, sagira. Saba mininya, makarebe dalileba. Demulani demunda, dendigi batilekila. Mininya sagira. Saba mininya, makarebe dalilela. Malien assalamu alaikum nga foli be malien belajele mo be ga lameni wakati na ouverture media kan nga foli ba belajele balma gena o denge do Mamadou Diouf ouverture media ko mi nya fa yana to mina OM live jemukan ambo o kenere kan nya fu OM live jemukan mo be si ouverture media kan kata lundi mercredi fo kata se juma doma ambe bo ka shijew ka nyefoli ke shijew la munu be talike anga jamana ko la wala sa jamana de munu be mali kono ani mali ko kan bela jelem siga famiyari sura la to mina o de kum ko nala ko bela jelem ba kalama ko dubla o ka fsani la da wuliye annana tuguni kana jongo bi kana o mi live jam kan kene kan kana nyefoli kawye shijew la shije munu na anyu uruta o shijew ye te dore shije flare bambolo bi a shije folo be talike dogun temenena anga commissariat du 5e arrondissement we wuliga job bado sabati we bara belelu bado ke barai atenya fangana kana nyefolika ala ka walasa ka jamana dembela jelem siga family sura la tromina par sabla anyo de fo ambeya ka wuliga jo sabati walasa ko nabe talike jamana kan ka nyefolika ala bela jelem siga family sura la tromina akera akonyumayo akera mumayo ambena ka wuliga jo sabati ka anyefo par sabla nga kuna fon dili hokun konna la fe flarido na kumana mun kan ni nyuma de do abeke sababu ye mogo munun ba awaleya olu be wuliga jo sabati ka nyuma caya o ni juguma fana de do abeke sababu ye hal na soro angania be mamungolo ka awaleya o ba atoyi ka sababu ya ke kojugu beba kalama ka foko kojugu te ko ye ko mun ni labantari do donc o yanga shije folo ye aflana o fana be talike bi kabako belebele ba do de kera kabako belebele ba do de kera bi kalaba beba kalama ka foko kunu polisu uluka promotion do bora na jatemine bololo sanfela kan bela jelenya ye ma chama wuliga jo sabati kata u balma munun tumbe ni promotion ina o kata irula ka foko unushe jalondo wa uye feti suku bela jelenke akeneka o suro 4h du matin do de wuliga jo sabati kata do o polisu ndo ka malion kabako do de wa mamu fana ye wuliga jo sabati kata do aleka o tigilama fana ye maye teni tigilama do de a fana ye teni tigilama de ina fo ni polisi kurani hala mana ma fara ka bɔ ala fɔlɔ ale fana ye wuliga jo sabati ka taga o polisi kurani fe ka fo k'a bɛ taga ka taa suyɛni kɛ ka taa suyɛniw boloda a fe k'a ta bi a kan maliyɛnw an da bɛna maga ni sijɛ fila ninnu la ka yiraw la k'a fɔ ko jɛmukan in n'o ye OM live ye a sponsorisé do par boss o ye boisson énergisante do ye boisson mundo n'a nana kana ni émission in n'o ye OM live ye kana jɔgɔrɔma tonto ka kan ka sponsor officiel ye walasa jamukan in an bɛ se ka a waleya maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jamukan in lajɛ cogo min na donc an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ nin boisson in ye walasa a bɛ se ka kɛ sankɔrɔta ye cogo min na an b'a fɔ boisson minbagaw a n'a feerebagaw ye ko ala ka barika don boisson in na n'an bɔr'o la an bɛ don sujet kɔnɔna la n y'a fɔ n ɲɛna cogo min na n ka introduction kɔnɔna la commissariat du 5e arrondissement dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye wulikajɔ do sabati ka taga u bolo da maaw do kan maa minnu n'olu ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka wulikajɔ sabati ka taa maliyɛnw u ɲɔgɔnna maliyɛnw ka wulikajɔ sabati ka taa olu ka mobiliw kun darakiw la k'u ka mobiliw suɲɛ k'u ka mobiliw min'u la i b'i ka mobili de jɔ i ka da la a jɔlen do i ka da la e bɛ sunɔgɔ la wagati min na maa wɛrɛw de bɛ wulikajɔ sabati ka na o mobili in fana k'o suɲɛ ka taa n'o ye o de hukumu kɔnɔna la 5e arrondissement olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa maa minnu bɛ nin wale cɛjugu in sabati k'u tɛgɛ da o kan u donna ko in na cogo jumɛn i b'a ta k'a lajɛ le 20 juin tɛmɛnen an balimakɛ dɔ ye wulikajɔ sabati ka taa commissariat du 5e arrondissement na ka taa plainte do ka sababuya kɛ a ka mobili do tununa a ka mobili a y'a jɔ a ka da de la Toyota dɔ de do a y'a jɔ a ka da la dugu jɛlen ale wulila ka na waati min na a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mobili ko i ye n bila yɔrɔ min na ko n tɛ yen bilen a dabali banna a ye wulikajɔ sabati ka taa commissariat du 5e arrondissement nin yɔrɔ la an ka foli belebeleba b'u ye Ousmane Diallo fo ka taa se a ka chef de brigade ma n'o ye Fuseni Tangara ye n'u b'ale wele ko Japon
olu de ni wulikajɔ sabati walasa u bɛ se ka taga ni réseau in u bɛ se ka a démanteler cogo min na o hukumu kɔnɔna la an m'an profiter nin plateau ni émission kelen fɛ wa nin waleɲumanba in kɛli kɔfɛ ka foli bila polisiso bɛɛ lajɛlen Mali polisiso bɛɛ lajɛlen ka foli bila tenitigi bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a lase commissaire du 3e arrondissement n'o ye Tomoda ye maa mun nana ni funufunu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko funufunu nalen ani bi cɛ a ye wulikajɔ mun sabati walasa fɛn min ye dɔrɔgu ye fɛn jugu mun n'i y'a ta mun bɛ maaw kunkolo ɲaami k'i bila hakili wasi bila i la ale mun nana ka ni cɔngo k'o kɛlɛ kɛ an m'an profiter ka folikan lase a ma nin ko in waleyara cogo min na bi n kɛlen don ka wele bila n kɔrɔkɛ ma ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ko Isaka Kulibali ni ko Isaka Kulibali maa caman t'a dɔn tɛ mais ni ko kojugu kɛlɛba a caman b'ale dɔn dɛ donc n ye wele bila ale ma ale ye wulikajɔ sabati nin ko in na ka taga fɛn fɛn b'a kɔnɔna la a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini donc a nalen don kɛnɛ kan nin wagati la a bɛna ka na bɛɛ lajɛlen ka a da aw tulo kan kɔrɔ salamu aleykum. Aleykum salam ta'ala wa barakatuh. Kɔrɔ a bɛ cogo di. Vraiment ça va alhamdulillah. Kɔrɔ cɛ i ka nin fini n b'a f'i ye nin ye modèle kura ye dɛ. Awɔ voilà nin ye Burkinabéw ka faso danfani. Kɔrɔ nin ka ɲi. Mais a labɛn a daminɛna Mali la fɔlɔ. Mais komi aw tɛ ko don ba la. A taara yɛrɛ sɔrɔ Burkina sisan Burkina y'a tɔgɔ ta sinon nin bɔra anw de fɛ yen. Siga ka bɔ i la pewu. Kɔrɔ ne ka kɔrɔ fɔ tɛ ne kun bolo i yɛrɛ y'a fɔ ne bolo ko Burkinabéw de ta ye nin ye. Aw tɛ ko ta o. Sadaw b'a to yen e ma ye hali bi baganko n'an m'an kɔlɔsi Burkina an bɛ taa bagan san Burkina ka n'a feere Bamako n'an m'an kɔlɔsi an bɛ taa sogo ɲini Burkina ka n'a feere Bamako. E ko ten. Ne ko ten dɛ wa a dalu bɛɛ bɛ n bolo. Kɔrɔ nin tɛ kibaruya dɔn. Ayiwa. Ok kɔrɔ an ka taa. Ayiwa i da don fɛn na i y'a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban n bɛ foli di OM Live o fɔ bamanankan na cogo di. OM Live ye c'est à dire que fɛn min bɛ kɛ direct la. mun bɛ ka kɛ sisan. Ayiwa komi an b'a fɔ Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ k'a walawala. OM Live. Voilà o fana ye émission ye min bɛ kɛ sisan ka ɲɛfɔli kɛ kow la minnu bɛ tali kɛ jamana. Ayiwa an bɛ foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma u mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ la ka f'u ɲɛna u ni ɲantuma an bɛ juma la an ye bato kɛ bi an bɛ Ala deli Ala k'a minɛ an ye an bɛ Ala deli jamanaba nin n'o ye Mali ye Jeff Ala ka Mali kisi. Amina yarabi. Ala ka an sago di an ma Mali ko in na. Amin. Degun o degun bɛ an kan an b'a ɲini Ala fɛ nin jumadonba in kama a ka degun ta ka bɔ anw kan. Anw de jo tɛ Ala. Anw de kɛra sababu ye k'an ka jamana nin k'a lasegin ko kojugu wale cayara binganijugu cayara lakanabaaw olu kɛra binganikɛlaw ye an b'an ko min an bɛ taa an jaabi i da don min na n'o bɛ tali kɛ mobili suɲɛ ma i y'a fɔ n hakili la faamuyali sɔrɔla o yɔrɔ la dɔ de taara 5e arrondissement na i ye foli di Ousmane Diallo ma n'o ye commissaire divisionnaire ba in ye 5e arrondissement ale de b'a kunna bi effectivement dɔ de taara ka t'i makasi a ye k'a fɔ ale wulila sɔgɔmada fɛ ka t'i jɔ a ka da la ka sɔrɔ a ka mobili kuturu o tɛ yen mobili kɔni a sennɔ dɔrɔn de tun bɛ yen Jeff a sennɔ. Kɔrɔngamɛ ninnu bɛ filimu de la. Walayi n dabali banko mais tiɲɛnikɛla i mɛ n'i ka tiɲɛni na cogo cogo tiɲɛni tɛ yen k'i bɛ min kɛ ko min ko a tɛ si dɔn ko min ko c'est parfait o tɛ yen f'i k'o bila i kunkolo la i bɛ k'a kɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra bi o a kɛra waati o waati ye i k'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɔ bɛ bɔ ko dɔ kalama a ko la mais nin tiɲɛnikɛla nin suyɛnikɛla nin a ma min dɔn mobilitigi kun kelen don ka fɛn kɛ a ka mobili la n'a bɛ f'o ma ko GPS mobili kun mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la mobili in kun dɔnnen don ka ban ale taara dɔrɔn ka taa ɲɛfɔ Ousmane Diallo ye n'o ye commissaire divisionnaire ye k'a fɔ k'a ka mobili filɛ nin yɔrɔ in na Allahu akbar ko in kɛra ten de ko in daminɛ kɛra ten de GPS de tun bɛ mobili in na lagalakatɔ in ye mobili ta k'i si n'a ye Kati ani dugunin dɔ bɛ Kati n hakili la u b'a fɔ a dugu ma ko Hɛkɛnɛbugu Hɛkɛnɛbugu donc ka taa ni mobili in ye a tun bɛna taa mobili in feere mais mobili ko in yɛrɛ dɔrɔn tɛ Jeff bɔ bɛna kɛ min kalama nin ye jɛkulu dɔ de ye minnu bɛ mobiliw suɲɛ yan Bamakɔ kɔnɔ yan an ka région dɔw la ka taa n'a ye Damandaw ni Kayi
yanfan ninnu fɛ minnu bɛ yɔrɔ min na mobili ninnu bɛɛ bɛ taa n'i y'a jateminɛ u ka mobili suɲɛtaw bɛ bɛn mobili katikatiw de ma donc olu de baaraw bɛ yen ka caya donc u bɛ taa n'a ye n'u sera n'a ye u bɛ plaki bɔ a la mobili t'a ye bilen. Allahu akbar. Mais ni mobili ni professionnel yɛrɛ n ko ayi professionnel tɛ ni professionnel kɔni i tun b'a dɔn ko GPS bɛ a bɛ ko ka mobili kuturu suɲɛ parce que a y'a dabɔ a y'a tila k'a fɔ ko k'u yɛrɛ sera a bolo parce que c'était depuis le 20 juin il croit que vraiment tout est déjà réglé et que a ye fɛn yɛrɛ client ɲini mobili la maintenant min bɛna mobili nɔfɛ o de bɛna na minɛ sisan Ousmane Diallo n'a ka cɛdenw n'a ka chef BR i yɛrɛ y'i da maga a tɔgɔ la ni o ye Tangara ye Fuseni Tangara u b'a fɔ ma ko Japon i b'a dɔn Japon dara la min na ale ka teli de alima nɛgɛ don ka teli non kojugukɛla kɔni c'est à dire i tɛ tila ale la quoi a ka s'a ma dɔrɔn k'a fɔ ko nin kɛra a b'a ko fɛsɛfɛsɛ wa fana a ka teli donc Ousmane y'a fɔ o ɲɛna hey i bɛ se ka cɛ ka mobili ɲini a ko siga si t'a la ko mobili in bɛ cogo di a ye mobili in cogoya bɛɛ fɔ a ɲɛna ko GPS bɛ mobili la olu de tugura mobili in nɔfɛ ka taa mobili in sɔrɔ fo Hɛkɛnɛbugu u y'u tɛgɛ da mobili kan ka taa mobili sɔrɔ dɔ bolo o ko k'ale ta tɛ mobili ye ko mais ko mobili ye karisa ta ye ko karisa jumɛn u taara ka t'o yɔrɔ yira u y'u bolo da o kan u ko ayiwa ko mobili nin kɛ y'a bɔnɛ ko dɔ wɛrɛ de ye mobili in di ale ma ale tun kan ka mobili nin bila ka taa Kayi de k'a tun bɛ taa di jɔnni ma Kayi u y'o tigi tɔgɔ fɔ o yɔrɔnin bɛɛ la Japon n bɛ min f'i ɲɛna cɛ denmisɛnnin don mais a bolokolen don a ka teli a y'a daminɛ fɔlɔ 6e na n'i ye jateminɛ kɛ a tun bɛ 6e de la fɔlɔ ala ka Japon ɲɔgɔnna caya voilà chef BR don mais a ka kɛku mɔgɔ min na sɔmi ka jan et puis a bɛ kow fɛsɛfɛsɛ o y'a ka kow bonya ne bolo kosɛbɛ awɔ kojugukɛla n'i b'a minɛ i ko bɛ diya ne ye a ye maa caman minɛ sabula an bɛ kojugukɛlaw kɛlɛ donc maa o maa fana i b'a kɛlɛ i b'o sira kan ni anw an bɛ sira kelen ka sira foyi t'a la sisan min kan ka na mobili nɔfɛ Kayi u m'a bila daga girinda la bilen sabula mobili kelen minɛna donc fo k'a dɔn o kana bɔ a kalama fɔlɔ k'a fɔ ko mobili nin kɔni minɛna walasa o sɔmi kana janya o kana Bamakɔ sɔrɔ o fana mana Bamakɔ bilen dɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka na u y'u bolo da o kan ka sɔrɔ ko o minɛ Bamakɔ yan parce que o nana mobili nɔfɛ donc u y'o minɛ ko jɔn ye bila ka na ko karisa de ye ne bila ka na mobili nɔfɛ k'a bɛ min k'a bɛ Kayi donc Japon ye cɛ ɲini a ka commissaire divisionnaire fɛ Ousmane Diallo fɛ k'ale bɛ fɛ ka taa Kayi yan'a ka taa compétence territoriale bɛ yen n'a bɛ f'o ma polisiso wɛrɛ bɛ yen a y'i sara olu la fɔlɔ ayiwa ne bɛ nalen maa dɔ nɔfɛ aw ka yɔrɔ la a bɛ nin quartier la a bɛ nin quartier la a bɛ nin yɔrɔ in na olu ko maa ko awɔ ko maa jumɛn ko karisa don nin don o ko siga foyi t'a la olu yɛrɛ y'u bolo da cɛ kan yanni Japon bɛ se olu ko k'i bɛna sɔrɔ an ɲɛ yan donc olu ye cɛ minɛlen u taara cɛ ka so u taara mobili 5 de sɔrɔ yen pick-up 4 ani voiture 1 o ye min yera mais a yera k'a fɔ ko ninnu bɛ nin na san de don o kɔrɔ ye de sisan u mɛnna la ayiwa donc u taara ka t'u bolo da kan ka taa mobili wɛrɛ jɔlen sɔrɔ tuguni a bolo yen Japon ko ninnu dun ko ninnu ye mobili jumɛn ko ninnu ni mobili dɔ ninnu bɔlen dɛ ja ninnu bɛɛ bɛ sugu la ja ninnu bɛɛ suɲɛlen don awɔ ninnu bɛɛ talen don Bamakɔ ka se n'a ye Kayi walasa ka taa feere minnu na o la u bɛ segin ka na Bamakɔ foyi t'a la donc mobili camanba bɛ yen minnu suɲɛna surtout u ka mobili min ka d'u ye o ye tout-terrain ninnu ye o de ka d'u ye bon réseau nin a bɛ yan a taara ye k'a fɔ fana min yɛrɛ mobili minɛna min fana bolo o fana ni maa dɔ fana tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana tun ye waritigiba dɔ ye an tɛna na mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais ni mobili tun minɛna ale de tun bɛ charger mobili ninnu na souvent ka mobili ninnu convoyer ka taa mais kɔrɔ est ce que a man kan ka ninnu dɔw tɔgɔ fɔ parce que non parce que mɔgɔ bɛ suɲɛni kɛ kɔrɔ ani maa mun yɛrɛ bɛ tila k'a ta k'a tɛmɛ gɔni kɔrɔ o man ka to dogo la bilen tu sais a degunba bɛ an kan hali bi militaire min minɛna a y'a essayer an ma an fɛn don mɔgɔw y'an wele a bɛ kɛ tan ta justice bɛ tan i y'a ye wa ko ka gɛlɛn sariya de bɛ jamana la o sariya min bɛ yen a sariya nin tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ degunba lase mɔgɔw ma mais kuran bɛɛ ka kan sariya la bon aw bɛ sariya de yɛlɛma sisan sinon sariya min kɔni bɛ yen o t'a yamaruya en tant que ko bɛ tribunal ka bolo kan anw kunnafonidilaw an ka a tigi bɔ k'a jira cogoya dɔ la o tɛ o jira u b'a fɔ an ɲɛna an kana o kɛ donc an bɛ dan o yɔrɔ ma quoi mais an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tigitigi tiɲɛna a bɛ na ni degunba ye baarakɛlaw ma a bɛ na ni degunba ye hali polisiw ma parce que a mɔgɔ modèle u laban n'u sera tuma dɔ la u bɛ bila
n'u bilala u bɛ tila ka segin tuguni maa minnu y'u minɛ ou bien maa minnu fana ye kunnafoni fana don u bɛ se ka segin olu fana ma donc degunba don mɔgɔw bolo et puis fana a bɛ sigida min na mɔgɔ t'a dɔn fana min don a bɛ se ka segin a ko kelen kan tuguni sigida la parce que mɔgɔ m'a ye fɔlɔ an fɛ yan ko dɔ tun bɛ kɛ ɲakila mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ a kɔ u tun bɛ mɔgɔw wele de k'i sigi jɔn na i b'o dɔn u b'i wele u b'i sigi jɔn de la o kɔrɔ ye mun ye e ye ko dɔ kɛ sisan i balimamuso la ou bien i ye ko dɔ kɛ i ka sigida la u bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen bɛna ka na a sigi u b'i wele k'i ka wuli k'i jɔ ba ko karisa de ye nin kɛ karisa de ye nin kɛ a bɛ yira bɛɛ la ni min kɔlɔsi hali dafɛ dugu i t'a sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama a bɛ fɔ de ma ko k'i minɛ joona a ka ca ala fɛ o tigilamɔgɔ o tɛ segin o ko kan bilen fɔlɔ a tun bɛ kɛ ten de justice fana kan ka tali kɛ bon komi an ka sariya ninnu a talen don ka na di anw ma de anw soma yɛlɛmalen don o fɛn dɔ de talen don ka na di anw ma ko anw k'o kɛ ten quoi sinon an yɛrɛ ta tɛ o est ce que y'a faamu parce que on dit ko personne n'est censé ignorer la loi mais mɔgɔ si tɛ loi yɛrɛ dɔn i bɛ code pénal ta ka n'a da an fɛn fɛn ma an t'a dɔn min b'a kɔnɔ i bɛ taa burusu kɔnɔ i ka taa kɛrɛmaso ye ou bien i ka taa ɲingari i ka taa ɲininka code pénal la il ne sait pas t'a dɔn. Ah non, monsieur. Oh, voilà, merci. Fin bien. Comment on appelle ça? Sako bien. Il sait très bien qu'il faut péter charia. Voilà. Bon, au début, mais encore. Mais mon tour de minena. Ni ko nunu bɛɛ kɔnɔna la mais mɔgɔ duuru minnu minɛna olu fana ko k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw b'a la ɲinini bɛ sen na o de k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw b'a la ɲinini bɛ sen na mais ko yɛrɛ ye min ye parce que u mɛnna nin ko in kɔnɔ est ce que u ma ko caman kɛ nin ko in kɔnɔna la mɔgɔ minnu n'olu ka mobiliw dalakira est ce que olu dɔw ka mobili feerelen tɛ yɔrɔ dɔw la u tɛ yɔrɔ minnu yɔrɔ dɔn parce que n'i y'a jateminɛ fana lakanabaaw fana limitelen don yɔrɔ dɔw la u tun tɛ se ka nin ko sin kosɛbɛ sinon normalement u tun kan ka taa mini ninnu ni fɛnw na tout-terrain ninnu bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na Kayi miniw camanba bɛ yen u tun bɛ se ka taa yen yɔrɔw la ka taa mobili ninnu lajɛ parce que mobili caman bɛ circuler la Kayi n'i donna Kayi ville yɛrɛ kɔnɔ u y'o fana fɔ an ɲɛna mobili caman bɛ circuler la mobili suspect don dɛ et c'est des véhicules aussi u bɛ se k'a ta fana ka taa tiɲɛniw fana kɛ n'a ye ka segin ka na a bɛ se ka taa baarakɛlaw kɛ n'a ye sirakunw na ka segin ka na parce que a mobili ninnu bɛ boli yɔrɔ bɛɛ la donc 5e arrondissement ye nin min kɛ u ye baara ɲumanba de kɛ donc u ni Kayi fana policiers olu de farala ɲɔgɔn kan mais olu ko k'u tɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu kan mais ni maa min dalen don a la k'a fɔ i ka mobili 4x4 de la ka tunu yɔrɔ dɔw la n'a ma ye bon i bɛ se ka plainte kɔni déposer u kan n'u jɔra min na o don mais a ka gɛlɛn k'a fɔ k'u ka ye quoi mais ni dugu dɔw don u bɛ nin enquête sen kosɛbɛ u b'a sen kosɛbɛ u bɛ t'u bolo da fɛnw kan parce que u b'a feere mɔgɔ minnu fana ma peut-être que olu fana bɛ yɔrɔ dɔw la u kan ka wuli ka se olu ma bon n'i ye nin moyen bɛɛ di ko commissariat k'a kɛ a bɛ gɛlɛya u bolo quoi i b'a ye commissariat mana sinon mɔgɔ duuru dɔrɔn tɛ o mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ enquête approfondie la mais o bɛ dépend moyen minnu yɛrɛ bɛ u bolo parce que n'i ye nin ko jateminɛ n'i ma farati i ye opération funufunu fɔ opération funufunu a foyi ma bɔ gouvernement kun ne bɛ se k'o f'i ɲɛna bi n bɛ se k'a seereya tigɛ i ɲɛna bi volet fila kun don volet ka taa ɲɛnaminikɛla feerelikɛlaw n'a bɛ fɔ olu ma ko dealers ka taa ka t'olu minɛ filanan ye mun ye mɔgɔ minnu b'a ta sabula n'i ye dimɔgɔ ye yɔrɔ min na ni sukaro tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn sumama dɔ bɛ yen ka tugu olu nɔfɛ i ɲɛ b'a la nin si ma bɔ gouvernement kun mais nin bɛɛ bɔra 3e arrondissement yɛrɛ ka cɛsiri ani u yɛrɛ ka fonds propres nin baara in bɛɛ kɛra o de la. Merci Kɔrɔ an ye faamuyali sɔrɔ nin na kosɛbɛ ni ye Kɔrɔ ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na ale de ye wuli ka jɔ sabati nin ko in na walasa ko déroulera a kɔnɔna la ka na ɲɛfɔli k'a la walasa bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na mobili suɲɛ min n'a kɛra Bamakɔ o de kɛra sababu ye ni wɔgɔbeliw ni commissaire n'a ka cɛdenw ye wuli ka jɔ sabati ka ko in k'a wɔgɔbɛ kosɛbɛ walasa ka ko in tiɲɛ k'a dɔn kosɛbɛ o de ye k'a ta Bamakɔ u yɛrɛ sɔrɔ Kati fo ka taa Kayi donc mobili duuru o de minɛra nin ko in na u tɛgɛ dara maa mun kan o ye maa duuru ye nka u ka kɔrɔfɔ la u y'a jira k'a fɔ ko halisa ko in k'u b'a kan barisabula ko in tɛ bila ko ye a daminɛra bila ko tɛ wa u bɛ baara la a kan tuguni ni Ala sɔnn'a ma don n'a nataw la u bɛn'u tɛgɛ da maa wɛrɛw kan tuguni nin ko kelen na o hukumu kɔnɔna la jɛmukan in kɛnɛ kan kɛlen don ka wele bila maa fila wɛrɛ ma ka fara n yɛrɛbakun kan tuguni ani n kɔrɔ Isaka o ye Alajɔn ye Alajɔn bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ale fana bɛ baara kɛ Ouverture Media la yan fo ka se professeur Salif Sako ale fana ye ne balimakɛ ye barisabula maraka don balima don dɛ Kɔrɔ n tɛ raciste ye sa nka n balima de don ni marakaw ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na anw de bɛ fɔ mais Mangara ye mun ye Mangara fana ye maraka de ye donc a ye marakaw de ye bon ayi mais
comme nin bɛ yan bi mais ala jɔn ye Kulubali ne fana ye Kulubali ye donc bamanan fana e bamanan mais ale ko k'ale maninka ye a fɔ t'a fɔ ko Buba fana ye Jara ye ale ko k'ale maninka ye mais ne yɛrɛ ye maninka ye o e fana ye maninka ye fo ka ɲɛ kɛ e bamanan bɛ se ka Kulubali bɛ se ka fɔ k'i tɛ maninka ye o ye manden ye kɔrɔ non ne yɛrɛ ne ye maninka ye bamanan ye maninka don bamanan fana don kɔrɔ mɛ ne ye Samakɛ kɛ maraka ye sa a ka ɲi sa maraka tɛ voilà donc Salifu Sako folikan jumɛn b'i bolo nin wagati in na ka ɲɛsin jama ma ani an kɔrɔ bɔra k'a da maga nin affaire mun na e bɛ se ka mun de fɔ nin ko ninnu na c'est à dire nin ɲɔgɔnna walew la quoi. Alors n bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Ouverture Media fo alors ka aw bɛɛ fo aw ka cɛsiri la parce que kunnafoni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a cɛsirilen don ka kunnafoni jɛlenw di maliyɛnw ma o ye fɛnba de jamana kɔnɔna la n'i y'a mɛn gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi kunnafoni dibaliya gɛlɛyaw de don ni kunnafoni dira dicogo ɲɛ a ɲɛ tan ni fila ma an bɛ gɛlɛya caman na bi an bɛ bɔ o kɔnɔna la hali gouvernement kan ka ɲɛma da aw fɛ ni minnu bɛ a ka fɔ jamanadenw ye o b'an hakili sigi tiɲɛ ka kunna mɔgɔ de bɛ laban n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ y'a n'a man d'a tulo la a bɛ da i la mɔgɔ bɛ sɔrɔ i ye donc vraiment k'a bɛɛ fo ka yira bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i ɲɛma da nin fɛ alors o kɔfɛ nin ko in ye kumasuli ko ye jamana kɔnɔna la kumasuli ko ba parce que n'i y'a ta ka jate minɛ Kulubali y'a fɔ ten kojugu kɛlɛbaga an ka champion siga t'a la dɛ an b'a fo vraiment ka cɛsiri la kɔrɔ bɛ fɔ dɛ parce que kojugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ b'a kɛlɛ siga t'a la kojugu ka dabila pewu o y'an ka laɲini ye donc an b'a ɲini a fɛ a kana salaya a kana décourager a ka continuer a ka mɔgɔ ninnu démanteler réseau démanteler an ka lafiya bɔ de la alors ninnu mobili suɲɛna ninnu an ye ka kunnafoni mɛn u ka baara u ka mobili suɲɛ de mɔgɔ kelen fana tɛ a y'a fɔ cogo min na réseau de don donc o réseau in 5e arrondissement mɔgɔw olu de y'u cɛsiri dɔ de ka mobili suɲɛna o taara plainte don donc a ma bila dagirinda la bilen o wulila ka kow ɲɛɲini fo ka tigɛ kɛ mɔgɔ 5 ninnu na a tɔw bɛ sen na alors n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn sariya tigilamɔgɔw parce que ni polisiw ka baara kɛ donc kiiri tigilamɔgɔw fana b'u ka baara kɛ parce que a bɛ laban olu de bolo olu de b'a yira k'a fɔ u ni ɲangata min ka kan donc ɲangata ninnu n bɛ fɛ k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye n'u tulo banna ni maa 5 minnu minɛlen filɛ nin ye ni enquête bɛ sen na a tɔ ninnu kan ka ɲini k'a ye u mɔgɔ 5 n'u mɔgɔ fɛn fɛn yera ka fara a kan u ka ɲangi cogo la u tɛ segin a ɲɔgɔn kan cogo min na u ka kiiri tigɛ a tigɛko ɲuman yɛrɛ la peine min ka jugu ni peine in bɛɛ deli parce que nin fɛn ye suɲɛni an ka sariya kɔnɔna la da sera code pénal ma n bɛ welewele kan da maliyɛnw bɛɛ lajɛlen maa ma kulo banna bɛɛ ka sariya ɲini k'a kalan code pénal in mɔgɔ kan ka ɲini k'a kalan parce que an tɛ sariya dɔn alors que bɛɛ kan ka sariya dɔn jamana kɔnɔna la o code pénal ko dantɛmɛ wale ye sugu 3 ye ko fɔlɔ ko ye contravention ye ko o bɛ ɲangi ka daminɛ i bɛ amende sara jamana ye fo ka se tile 1 ani tile 10 kaso ma donc o kɔrɔ ko contravention mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka tɛmɛ tile 10 kaso kan o ye fitini b'o la voilà ani et cetera donc n'o bɔra yen ko dantɛmɛ wale filanan ye jumɛn ye ko ye deli ye deli ko o bɛ ɲangi ka daminɛ tile 11 na fo ka taa bila san 5 kaso la bon n'o bɔra yen o ye min bɛ yen nɔ ko ye crime ye crime ye fagali ye mais fagali dɔrɔn fana tɛ hali n'i y'a ɲini ka maa faga i y'a ɲini i ma se k'a faga o fana ye crime ye ko bɛ jate bɛ daminɛ o ɲangata bɛ daminɛ san 5 kaso fo ka se 10 kaso ma alors ninnu ye kɛwale minnu kɛ nin ye mobili suɲɛ o bɛ deli de kɔnɔna la donc maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ kiiritigɛlaw ye n'u bɛ nin ɲangi u ka taa san 5 d'u ma bani a dan parce que n y'a mɛn k'a fɔ ko dɔ b'u la ko bɔra la a ma mɛn kaso la n'i y'a mɛn ko bɔra ka tila ka taa ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a ma mɛn de sinon n'i ye san 5 kɛ n'i bɔra i na dɔ bɔ i ka ko kɛtaw la mais n'i ye san 1 kɛ bɛ kalo 6 n'i bɔra fɔ bon n'i minɛna n bɛ kalo 6 kɛ n bɛ san 1 kɛ donc u ka ɲini sévère dɛ parce que pouvoir b'olu bolo an de ye fanga d'aw ma justice a ye fanga a y'a juguya a y'a farinya san 5 in dɛ a y'a k'u kun an b'o de kɔ bon n bɛ min ɲini maliyɛnw fana fɛ zone ninnu tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o zone ninnu ye anw de an balimaw don an kɔrɔw don an faw don u ka coopérer a y'a fɔ Jalo y'a fɔ Ousmane Jalo a ko a mɔgɔ bɛ maliyɛnw ka dɛmɛ na parce que an dɔw de don an kana an balima kɔw dogo mɔgɔ tɛ kojugukɛla kɔ dogo koyi n'i y'a kɛ i kan ka ɲangi de donc u ka kojugukɛla ninnu kɔfɔ fanga tigilamɔgɔw ye pour que an bɛ se ka lafiya an bɛ sécurité kɛlɛ la
terroriste kɛlɛ la n'a fɔra k'an yɛrɛ damaw tɛ ka fɛngɛ an bɛ ka ɲɔgɔn ka fɛnw soin a ma nɔgɔn jamana kɔnɔna la donc an ka coopérer an ka jɛ ka nin ko in kɛlɛ an ka hɛrɛ b'o de la ka ɲini u fɛ k'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la u ka baara la ka ɲini u fɛ ko ala ka u bolo mɛn u ka baara la maliyɛnw b'u kɔ bi an b'u kɔ sini bon n b'a dɔn fɛnɛ maliyɛnw u b'u cɛsiri kofɔli in na. Merci Sago, i ye kumakan mun fɔ barika bɛ kuma in na kosɛbɛ bari sabula n'i y'a fɔ cogo min na sariya dira sariya tigɛbagaw ma de walasa u ka se k'a labato ni maa ye kojugu waleya ni u ye sariya bɔlɛ a tigilamɔgɔ kan a ɲɛma a bɛ kɛ sababu ye maa mun y'a kɛ a tɛna kɛ wa hali ni a ko waleyali bɛ maa dɔw kɔnɔ o tɛ sɔn ka waleya bari sabula a b'a dɔn k'a fɔ ko n'ale y'a kɛ mun dara karisa kan o fana bɛ da n yɛrɛ kan i ka nin kuma ye barikaba b'a la n bɛ ɲɛsin Alajo ma Alajo folikan jumɛn b'i bolo nin wagati in na ani i fana hakilinata ye jumɛn nin ko in na. Ok, je fana o diyara n ye n bɛ kuma daminɛ ni e yɛrɛ foli ye ka i remercier invité la i ka plateau kan ka kojugu kɛlɛbaga ani n yɛrɛ promotionnaire ni o ye Sakɔ ye ka aw bɛɛ fo ka équipe technique fo n bɛ min fɔ ka da ninnu tɔw bɛ ka kuma kan parce que ale kumara déjà ale a ɲɛfɔ an ye sariya ka sira fɛ ni de don donc kojugu kɛlɛbaga fana ye fɛn kɛcogo naani donc o kɔfɛ an hakili la bɛɛ bɛnna kan yan nɔ k'a fɔ sariya kan ka appliquer siga t'a la la manière la plus sévère parce que souvent n'a fɔra ko mɔgɔ datuguna c'est vrai kumaba don mais il faut aussi reconnaître que la prison c'est un centre de rééducation mɔgɔ bɛ taa mara a ka ca Ala fɛ ni peine bonyara ni i nɔ yera la ni peine bonyara a bɛ se ka kɛ sababu ye i b'a dabila o kɔfɛ an bɛ 5e arrondissement fo ka Mali polisi yɛrɛ bɛɛ fo tɔgɔ la parce que an b'a dɔn funufunu fɛnɛ taara ni mɔgɔ caman ye a baden a tɛ ba yɛrɛ an bɛ mun de ɲini u fɛ halisa u ka baara intensifier parce que Mali sanama an tun bɛ fɛn minnu ye film na je faga an tun tɛ se k'a miiri ko fɛn bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wallahi je faga olu de kɛ yɔrɔ kɛra jamana in ye sisan souvent i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que mɔgɔ fitinin parce que a fɔra ko a tiɲɛna an tile la mais an bɛna an yɛrɛ ɲininka an bɛna mun de to an denw ɲɛ tandis que an fitinin an tun bɛ Mali min ye différence ba fɛnɛ bɛ o ni nin cɛ c'est vrai Ala sera ka ninnu garisɛgɛ ninnu ka mɔbili ye Ala de y'a kɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen se b'a ye a sera ka mɔbili san GPS bɛ se ka sigi mɔbili min na je faga nin bɛ jamana in kɔnɔ a ka ca Mercedes 690 yɛrɛ kɔni o Jakartalama de don je faga paraît-il que n'u y'o suɲɛ u b'a kɛ pièce détachée mobili tɔw bɛ to u b'a kɛ pièce détachée ni mɔgɔ min m'a kɛ pièce détachée paraît-il que yɔrɔ de fɛnɛ bɛ jamana in kɔnɔ yan u bɛ taa ka taa mobili châssis tigɛ ka châssis wɛrɛ kɛ a la raison pour laquelle i bɛ to ka mobili dɔw ye mobili kura don mais plaque kɔrɔlenbaw b'a la parce que châssis numéro b'a la o t'a mobili châssis donc u encouragé len kɔfɛ k'a ɲini u fɛ halisa u ka baara in intensifier mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ nin réseau ninnu kɔnɔna na n'u bɛ fantanw jigin kelen u ka mobili u bɛ taga u ka nasɔngɔ ɲini min na denbaya dayirimɛ bɛ ɲini min na kafiri dɔw de bɛ to mobili ninnu suɲɛ je faga en complicité avec des personnes n'u b'o châssis tigɛ k'o feere olu fana bɛ don o kɔnɔ tranquillement k'o boli sans savoir peut-être dɔw t'a dɔn ko adamaden dɔw de dépouillé don nin fɛn in na je faga Mali yɛrɛ kɔni sanama an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ taa kun min k'an jaabi c'est vrai nin kɛra succès wa n b'a dɔw bɛna wuli k'u jɔ parce que u bɛ se ka wuli k'u jɔ an ka ten tigilamɔgɔw n'u wulila k'u jɔ mɔgɔ caman fɛnɛ dɔ bɛ se ka minɛ mobili 5 ka dɔgɔn je faga mobili ba yirikaw suɲɛnen don jamana in kɔnɔ a bɛ se ka la donc k'a ɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ u ka se ka coopérer mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu de ka baara ye châssis tigɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko 5e arrondissement ye minnu minɛ ko ninnu ye san caman de k'a la mɔgɔ lankolon i bɛ se ka san caman de kɛ kojugu la mais ko ɲuman mana wuli don min a bɛ kojugu kɛlɛ donc siga foyi k'a la vraiment merci Alajo nin kuma in a tɛ tɛmɛ nin kan u y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye Mali sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi kamanagan don haminako de don jɔrɔnako don bari sabula n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ i tɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ foyi ma ko yɔrɔ min i bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min ma ko tare tare o ye ko ye ko min b'anw jɔrɔ wa o ye ko ye ko min b'anw hami surtout a fɔra ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye anw minnu ye denmisɛnninw ye n'a fɔra ko nin walew bɛ ka sabati anw ma taa yɔrɔ si fɔlɔ anw yɛrɛ ka sini bɛ kɛ cogo di maa minnu fana bɛ bɔ anw na sini olu fana bɛ kɛ cogo di donc an b'a laɲini an ka faamaw fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa Mali sariya ka se ka labato a tɔgɔ la cogo min na i n'a fɔ a fɔra cogo min na n'an bɔr'o la an bɛ taa an ka sujet filanan la sujet filanan
malien o fana ye kabako ko ye o fana ye dabali ban ko ye tuguni ko do ko mun n'a bɛna mɔgɔ dabali ban wa ko do ko min n'a a bɛ maa yɛrɛ a b'i dabali ban fo ka se a dan na bari sabula wale mun sabatira an b'a ye k'a fɔ ko maaw de bɛ se ka wale sabati maa mun tɛ tennitigilaka ye barakaji kɔni n'a kun fɔra ko barakaji an b'a mɛn ko maa wɛrɛ de ye barakaji kɛ nka k'a fɔ ko sisan tennitigiw yɛrɛ de bɛ ka barakaji kɛ an b'an kɔmi an b'an dami n'a fɔra ko maa minnu yɛrɛ kan ka anw lakana k'olu yɛrɛ kɛra maa ye maa minnu yɛrɛ bɛ taa binkani walew sabati anw na maliyɛnw sɔrɔ mun kɛra kojugu kɛlɛbaa bɛ yan an bɛna an da don a la an balimakɛ dɔw bɛ yen militaire de don a bɛ sɔrɔsiya la sɔrɔ a kɛra Kalaban ale fana ye wulikajɔ de sabati ka taga polisi kurani minnu bɔra kunu hali minnu mana ma fara ka b'u la fɔlɔ dɛ cɛ k'a ka moto kurakurani sa ja ale militaire min bɛ sigida la ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin balimakɛ mun filɛ nin ye maliyɛnw ko in ye kabako de wallahi kabako de don ale fana ye ala minɛ polisikɛ mun nana dɛ a ka c'est à dire a ka tenue kurakurani b'a la a ye jakarta kurakurani san walasa a bɛ se ka taga a ka service la cogo min na dɛ ja ale y'i ɲɛmada o jakartanin de nɔfɛ k'i ɲɛmada polisi kurakuranin kan a ka jakarta nɔfɛ a b'a miiri k'a fɔ ko tennitigi don i n'a fɔ ale yɛrɛ de mais ale ye ala minɛ ka taga k'a bɛ taa binkani walew sabati o de la ka taa k'a b'a ka da kari moto kurakuranin mun n'a y'o san tola y'a bolo ka na kunu ko f'a ko moto kurakuranin de tarakiya la maliyɛnw ko in ye yɛlɛko ye mais dabaliban ko de don bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka tennitigilakaw bi an b'a fɔ ko an b'an ko min ka taa an jami bari sabula yani nin wale ka sabati an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen na o kɛra Faraba Kɛɲɛba région Kayi région na cercle de Kɛɲɛba an y'a ye jeunes ye wulikajɔ sabati ka t'u tɛgɛ da dɔw kan maaw dɔw kan min tun bɛ ka barakaji kɛ a fana ko gendarme de don o tɛmɛnen kɔfɛ a ma mɛn kosɛbɛ maliyɛnw hakili b'a la sapeur pompier dɔw minɛra k'a sɔrɔ a bɛ ka taga suyɛni waleya magasin kɔnɔna la ka taga k'a bɛ taa suyɛni de waleya ninnu n'a ɲɔgɔnna caman n'u ye ka waleya an ka sɔrɔsiw fɛ yalima nin tɛ jigilatigɛ ye anw ma wa yalima nin kan ka kan wa maliyɛnw ko mun waleyara kunu sɔrɔ n kɔrɔbɛ yan Isaka kojugu kɛlɛbaa a bɛna ka n'i da maga la komi ale de ye wulikajɔ sabati ko in na ka enquête k'a la k'a dɔn a déroulera réellement cogo min na a bɛna ɲɛfɔ n'a tilala an kan ka mun fɔ an b'o an da maga o la n kɔrɔ kuma b'i bolo. ayiwa n bɛ foli di OM Live lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma hali bi k'a fɔ ko i y'a ɲɛfɔ cogoya min na o de don ni lakanaba kɛra kojugukɛla ye o de ye kojugu yɛrɛ dan yɛrɛ ye sabula anw bolo ni kojugukɛla yera an b'a di lakanaba ma mais ni lakanaba yɛrɛ kɛra kojugukɛla ye an b'a di jɔnni ma ɲininkali gɛlɛn o de kama anw ye ɲininkali tekun ye yɔrɔ la k'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka caya an ka finitigiw ka yɔrɔ la nin waati nin na fɔlɔ ni finitigiw kun minɛna an b'a fɔ ko u taara maa wɛrɛ de ka fini ta ko o don walasa ka taa kojugu wale ninnu kɛ binkani jugu maa faga ka mɔgɔw ka nafolomafɛnw daraki ka bɔ u bolo u bɛ taa maa wɛrɛ n'o ye lakanabaw ye k'olu ka fini de ɲini sabula n'anw ye olu ye a bɛ kɛ anw kɔnɔ k'a fɔ k'anw lakanalen don mais nin tɛ fini ɲini ye nin finitigi yɛrɛ ale yɛrɛ de ta y'a ka fini ye wa a y'i kale fana ko ale bɛ e lakana ale bɛ ne lakana fo ale ni ka to a la parce que c'est une personne assermentée attention il n'est pas n'importe qui ni ne bɔra su fɛ ni ne ye tenitigi ye ne bɛ lafiya de siga t'a la n delila ka patrouille dɔ gɛn k'a lajɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna n ko tiɲɛna n ko nin yɔrɔ nin na n ko nin diyara ne ye parce que ne bɛ nin yɔrɔ nin na ne ma tenitigi foyi y'a yɔrɔ la su dun kora ka ban ne bɛ taalen n ka so n ko de kama n tugura aw kɔ ko ne ye jɔnni ye n ko ne ye kojugu kɛlɛba ye u ka chef yɛrɛ sinna ka jigin a non an bɛ nin dɔn n ko bɔn aw bɛ nin kow de caya sabula nin bɛ na ni jigisigi ye nin bɛ nana ye nin b'a jira k'anw na k'a fɔ ko anw lakanalen don mais ni o de ye bikannikɛla ye i b'a kɛ cogo di ayiwa nin de kɛra a kɛra Kalabankɔrɔ de sɔrɔ 3h45 plus précisément u taara don polisikɛ kuranin dɔ kan i yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na effectivement a kɛra ten a ye moto kuranin san i b'a dɔn ni
polisiw bɛna bɔ nin wagati ninnu na motow bɛ di u ma camanba bɛ yen bi moto kuranin ni moto kuranin tigi min ye dɔrɔn a kɔgɔlen don dɔɔnin dɔrɔn ka wala i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra formation na ko polisi kuranin donc moto kuranin camanba b'u bolo n hakili la dɔ kɛra Bangɔni Jelibugu yɔrɔ la u binna dɔ fana kan ye u ka moto fana daraki ka bɔ a bolo ale fana tun ye tenitigi ye n hakili la o yɛrɛ ni tora a la mais n bɛ min fɔ nin ko in bɛɛ bɛ tali kɛ jɔn de kan ka ta ka kɛ lakanaba ye est ce que lakanaba de bɛ ka ta ka est ce que jogojugu suyɛnikɛla dorogutala binganikɛla est ce que n'i y'o ta ka na o bila lakana la est ce que lakana b'a nin jogo in bɔ a la wa ɲininkali kɛlɛ u ye lakana yɔrɔ kɛ ni i dɛsɛra i den na ou bien ni baara tɛ yen parce que ne yɛrɛ delila ka dɔ ɲininka ko k'ale ma baara sɔrɔ k'ale kɛra polisi c'est à dire u ti dun k'a fɔ ko lakana yɛrɛ bɛ u kɔnɔ ko u bɛ fɛ ka lakana yɛrɛ kɛ i n'a fɔ anw y'an ka métier choisi cogoya min na a ka di anw ni de ye anw ka kunnafoni di sinon ni fɛn sɔrɔ ko don fɛn t'a kɔnɔ sinon a diyara an ye de fɔlɔ an fɔlɔla ka kunnafoni di daminɛ a diyara an ni de ye siga t'a la ayiwa o de ye lakana kɛcogo fana ye ni fɛn min n'a diyara i ni ye i bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ bon ninnu ti don o kama quoi i bɛ taa sɔrɔ bandiw b'a la dɛlɛnkanw b'a la an ye recrutement kɛlaw yɛrɛ ye muso kɔnɔmanw bɛɛ recrutera f'u taara jigin yɛrɛ formation yɛrɛ wagatiw la bon n'i y'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ tali kɛ taayɔrɔ ko in na ni mun ye binganikɛla ye kɔrɔlen a ye polisikɛ a y'o bɛlɛ n'a ka moto kuranin o taara don a ka so kɔnɔ n hakili a ka chambre yɛrɛ an taara da lajɛ ne yɛrɛ ye photo ta a chambre da la n hakili a ye chambre bɛɛ kɛ nɛgɛnɔw ni gabakurunw ye walasa k'a bɛ chambre ni dan foncer parce que mais mɔgɔ dɔw ko k'a tun hakili la ko moto jɔlen bɛ yen mais mɔgɔ t'a kɔnɔ de mais u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko cɛnin yɛrɛ tun bɛ chambre kɔnɔ cɛnin tun bɛ k'i yɛrɛ ɲini a t'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na a bɛ ka ɲininkali kurakurani a jɔn de bɛ ne ka da la jɔn de bɛ ne ka da la da de bɛ ka foncer a bɛ k'a lajɛ k'a bɛ da de foncer sabula a bɔra a kalama n t'a dɔn a y'a kunnafoni kɔni bɔ yɔrɔ min na mais mɔgɔ min don i n'a fɔ a bɛ du in dɔn a bɛ a jateminɛ cogow dɔn fana donc a y'a tila k'a fɔ a bɛ se ka don ka moto kuranin nin ta ka bɔ k'a sɔrɔ fɛn tɛ mais ko dɔ an bɛ to ka ko dɔw fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o ye numéro vert ye n hakili la don dɔ an delila k'a bila yɛrɛ ouverture média awɔ numéro vert nin aw bɛ segin numéro vert nin kan parce que numéro vert in de ye cɛ kisi numéro vert in de y'a kisi sabula a ye numéro vert in de wele o taara bɛn lakanaba dɔ ma a y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o fana ye unité 5 gendarme tun b'a la polisiw tun b'a la baki n t'a dɔn besi unité 5 de taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la sabula a sera ka renseignement bɛɛ di téléphone na numéro vert kan a tuma la numéro vert nin i b'a wele fu don mais n'a y'a sɔrɔ crédit tun t'a kun tun o de kama numéro vert nin kan ka ye bɛɛ ka so a kan ka di an musow ma n'an bɛ bɔ nin ye numéro vertw ye ni ko binna an kan parce que an bɛ jamana min kɔnɔ lakanabali a ɲɔ ɲɛlen don surtout lakanaba yɛrɛ kɛlen don sisan kungo de ye kɔrɔ yen de yɛrɛ ko a y'o de wele donc unité 5 de nana ka na jɔ donc cɛ ma se k'a yɛrɛ tila bilen a ko k'a bɛ boli u y'u bolo d'a kan kabako ko u y'u bolo d'a kun ka taa lajɛ k'a ye k'a fɔ ko militaire don fɔlɔ u yakili la ko militaire yɛrɛ tɛ parce que dɔw ko non ko i b'a sɔrɔ k'a ye militaire dɔ i n'a fɔ n ye kuma daminɛ fɔ cogoya min na u b'a fɔ k'u bɛ militaire ka finiw de ta ou bien k'olu ka pièces ta ka sɔrɔ ka taa ka t'u ka kojugu ninnu kɛ mais a taara ye k'a fɔ nin yɛrɛ ye militaire yɛrɛ wa a y'a formation kɛ wa militaire don wa fana sergent don kɔrɔ e kun n bɛ min fɔ c'est à dire i ye faradala ta nin fɔ farada ta nin kuma caman fɔra a kan farada ta nin ne yɛrɛ ye n kɔlɔsi a la réseau kan sabula gendarme wulila k'a fɔ ko cɛ tɛ binganikɛla tɛ dɔw yɛrɛ tilala ka thèse dɔw yɛrɛ ye ko dɔw ɲɛɲini ko wayi ko ni binganikɛla don munna marifa ma y'a bolo wala munna fɛn dɔw tun t'a bolo min bɛ bingani yɔrɔ yira u y'olu bɛɛ fɔ bon normalement awɔ dɔw y'olu fɔ k'a essayer k'u bɛ kow jɛya ten anw ma fɔ k'a nɔ b'a la o ne yɛrɛ y'a ye réseau sanfɛ mais ne yɛrɛ ma maga nin kunnafoni nin na an y'a ye an y'a to yen ten mais a minɛna kun jumɛn na ale de minɛna et puis dɔw ko marifa tun t'a bolo ko donc ko barakɛri tɛ ne ko un gendarme c'est quoi en français Jean
avec arme ni arme to bolo est-ce que lakana ba ɲuman yɛrɛ ye nin ye fɔlɔ. O y'a kɛlen Jean dɔrɔn ye. O y'a kɛlen Jean de ye mais arme t'a bolo. Mais ni arme de b'a bolo a bɛ kɛ gendarme ye. Voilà ni arme de b'a bolo a bɛ kɛ Jean arme. Mais ni arme t'a bolo o ye Jean dɔrɔn de ye. O ye Jean dɔrɔn ye. Donc o de taara ye ni yɛrɛ ye sariya yɛrɛ sɔsɔ fɔlɔ sabula parce que ne t'a dɔn mun na arme tun t'a a bon an bɛ tɛmɛ o la mais kuma caman fɔra o kan n b'a dɔn aw yɛrɛ i yɛrɛ y'a fɔ don dɔ ko wayi ko nin a jɛlen tɛ parce que bɛɛ bɛ ka kuma fɔ dɔw ko ko non binganikɛla tɛ mais population minnu y'a minɛ n'i ye vidéo nin suit n y'a suit e vidéo in suit n y'a suit vidéo in na a ko k'a bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ yɔrɔ yira a taara o yɔrɔ yira o tigi bɛ ka filakan de fɔ ne tɛ filakan mɛn mais o tigi tilala k'a ye k'a fɔ ko effectivement o tun bɛ nin baara in kɛ. Ouais, parce que vidéo in na kɔrɔ n t'i ka kuma tigɛ vidéo in na yɛrɛ kɔrɔ a b'i kanto n t'i ka kuma tigɛ parce que vidéo in na yɛrɛ u kɛlen k'a minɛ u y'a fɔ a ɲɛna ko i ni jɔn de bɛ nin wale kɛ a ko Alpha donc a ko ko a bɛ se ka juru magaya dɔɔni mais kɔfɛ n bɛ taa ko mais n'a ye a wele k'a b'a yɛrɛ ta dɛ ko mais a b'a to yen ne yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ sabati a bɛ n bila dɔ ka moto kɔfɛ a ka kɔrɔfɔ kɛra ten de. Non i ye kuma bɛɛ tigɛ ka bɔ n da. Kɔrɔ ɲa ko y'a lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la e y'a lamɛn. Kɔrɔ ɲa lamɛn. Parce que ne fana tun bɛna ninnu de yɔrɔ f'i ɲɛna tellement ne ye cɛ ka kuma lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ka kuma non a tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ jɛlenba don awɔ mais an t'a fɔ k'a ɲin b'a la mais a kɔni bɛ sariya fɔ. Voilà. Mais a ye mɔgɔ filanan fana fɔ o minɛna o tun bɛ ka filakan fɔ mais n ye dɔ ɲininka dɔ ko effectivement ko nin bɛ k'a fɔ yɛrɛ de u bɛ nin baara yɛrɛ u bɛ baara jugu yɛrɛ de kɛ bon o ko ye lakana ye nin fana ye lakanaba dɔ fana ye nin bɛ unité min na n tɛna n da don a la mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais an kɛlen k'a ye an talen ne taara fo 10e arrondissement la an ye ɲininkaliw ni fɛnw degun mɔgɔw la souvent mɔgɔw yɛrɛ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu yɛrɛ bɛ siran ni patrouille ninnu bɛ bɔ n'u ye tenue ye hali c'est-à-dire a mana kɛ garde républicaine a mana kɛ gendarmerie o a mana kɛ armée de l'air o a mana kɛ armée de terre o olu polisi dɔw ko n'olu yɛrɛ ye o tigilamɔgɔw ye sufɛ k'olu bɛ siran parce que sisan mɔgɔ t'a dɔn min ye bilen c'est-à-dire i ma bɔ yan ne ko donc aw bɛ ko n'olu y'o ye dɔrɔn sufɛ hali n'u ye marifa ye lakanaba yɛrɛ bolo alors k'u ka ɲɔgɔn fo ka yir'u k'a fɔ an bɛɛ bɛ lakana sira de kan ko olu yɛrɛ ni bɛ siran fɔlɔ. Ala k'an kisi o kɔrɔ tɛ don la u k'u kɛ ɲɔgɔn kan wa. Merci donc a laban de ye o ye parce que e t'a dɔn bilen ko lakanaba ko o ye lakana ye e dun fana bɛ lakana kɔnɔ ne ye polisi ye ne occupé len don n ka population na mais nin ye sɔrɔdasi ye nin b'a ka front na nin natɔla don dugu kɔnɔ mais aw fila dalen tɛ ɲɔgɔn na nin bɛna don e ka zone kɔnɔna la aw dalen tɛ ɲɔgɔn na e dalen t'a la c'est comme polisi dɔ ka taa frontière tɛmɛ ni marifa ye ka taa sɔrɔ u kɛlen don ka lakana sabati yen yɔrɔw la. Donc nin ko de ye kojugu belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ aw minnu ye sariya ɲɛmaaw ye nin sariya man kan ka kɛ i yɛrɛ ɲumanna ko deli nin tɛ deli ko ye bilen ne bolo hali nin man kan ka kɛ fɛn ko ye bilen comment on appelle la crime ye bilen nin kan ka tɛmɛ nin bɛɛ sanfɛ nin kan ka tɛmɛ a bɛɛ sanfɛ parce que ale de y'i kale k'a fɔ k'a bɛ adamaden lakana donc anw ka danaya de bɛ a kan wa anw bɛ wari de fana bɔ an ka impôt ka kɛ k'ale sara ale mana ye yɔrɔ o yɔrɔ la fini min bɛ a kana ne ka fini don e ka fini don bɛɛ lajɛlen ka fini don donc anw dalen don ale la n'ale yɛrɛ de ye tiɲɛnikɛla yɛrɛ ale ka pɛni kan ka juguya ni fɛn bɛɛ ta ye parce que ale bɛ se ka anw sɔrɔ nɔgɔya la parce que anw mana ye ne ye min f'i ɲɛna ni ne ye lakanabaw ye ne bolo lakanalen don bon donc i b'i ka garde baissé mais mɔgɔ min n'a bɛ nale i kama e b'a dɔn k'a fɔ ko zone i b'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ n'i sen jara siga foyi t'a la ɲɔgɔn gɛn don n'a sera k'i minɛ o don n'a m'i minɛ yɛrɛ fana i bɛ tila a la mais ni i tɛ boli nin kɛ i b'i jɔ de donc sariya kan ka nin modèle fana lajɛ k'a fɔ nin tigilamɔgɔ bɛ se ka fɛrɛ mɔgɔ ma kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mɔgɔ minnu n'olu bɛ binkani wale ninnu kɛ. Kɔrɔ vraiment i ka nin kɔrɔ fɔ in i y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ kosɛbɛ je pense que a tɛ tɛmɛ nin kan. Fɛn bɛ yan Salif Sako kɔrɔ bɔra ka nin ɲɛfɔ nin ye n ta k'a lajɛ nin ye kabako ko de ye kabako belebele de don e yɛrɛ bolo sisan parce que n'i b'a ta k'a lajɛ maa min kan k'i lakana maa mun e ka lakana b'a tigilamɔgɔ bolo n'o tigilamaa yɛrɛ a kɛra maa ye maa mun bɛ wulikajɔ sabati ka na e yɛrɛ c'est à dire ka ni e attaquer maa mun kan k'i sauver o de bɛna i attaquer sisan e b'a dɔn nin kɔni nin ye dabalibanko de est-ce que e yɛrɛ bolo sisan pour que ka mɔgɔw yɛrɛ recruter ka don an ka policiw la ka don an ka armée yɛrɛ kɔnɔ
est-ce qu'il y a un manque ou enquête de moralité de tout à fait. Merci beaucoup. Je fais un peu de soma, mais il y a un folie crainte m'a dit que du coup qu'il est pas moi. Mais parce que abe voilà le que allez beta bolo da ko kise de camp. Donc abe fodé et un corps de non on te sega folie là ma foi ça. A ka continuer à rassurer. Un corps en fierté dit. N'est-ce pas? Non on be fierté do. Alors il y a mi fo abe a sharia obe. Ma fo munum klobana shera munum be talike mo munum be fa do kor kon nala ikara militaire yo ikara paramilitaire yo da police non shera be be akama pour que ni ba ta ika enquête de moralité a be sharia kono mais a tela botodi ora tene ba fo mali nyamawi o ka sharia boto sharia manga kete kata ka blati sharia kan atari akala waleya ora ba fo ko nul n'est censé ignorer la loi. Que dur à l'aise, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Que Sharia ka jugune mais Sharia de do. Parce que Sharia muna Sharia kan apotu. Parce que Sharia tara en bed fait. Sharia bula ere de. Bon, Sharia bula ere do de kan. Mogo depuis que mais ani binan ngulo flambe Mali kono. Olu de ba en malien ba million moyen ko olu ba représenter. Donc olu de jana na c'est là veut dire que malien beri jara ko Sharia bila mono Sharia ti wala waliya. O ɲininkali gɛlɛ parce que n'i y'a ye ko nin ko in bɛ kɛ ko in bɛ kɛ munna parce que a ko tɛ kɛ a ɲɛ ma tali kan ka kɛ a fɔra ko enquête de moralité kan ka kɛ o tɛ ka kɛ ni den kɛɲɛ kɛra bi fa kɛɲɛ ba kɛɲɛw de talen don ni den kɛɲɛ kɛra dɔ bɛ wele e bɔn chef pardon n denkɛ dɔ bɛ yen nɔ a kɛɲɛ kɛra a kɛra bɛ bingani de kɛ a bɛ drogue de ta n bɛ fɛ i ka recruter sinon muso fana bɛ mun sɔrɔ poliso kɔnɔ a place tɛ yen ni ko bɛ k'a ɲɛ tan ni fila ma o de y'a to ne bɛ wele kan bila jamana ɲɛmaaw fɛ o k'a fɔ mɔgɔw ye vraiment o ka sariya bɔ ta ɲɛ tan ni fila ma ni min m'a bɔ to e ka ɲangi bani i y'a faamu donc n'i ɲangina o la o b'a to i bɛ siran n'o bɔra yen nin ko min kɛlen filɛ nin ye nin ye maloyala ko ba de ye an ka jamana kɔnɔna la e min bilalen don k'e ka mɔgɔw ka lakana sabati n'a fɔra k'e yɛrɛ bɛ taa dan sigi o ka lakana la an b'an ko min an b'an ja min. Alors là, tribunal spécial doit créer le nom kama. N'a pas de tribunal militaire. Au début de juger. Demandez que tu veux sur la semaine minale frère. Al gendarme me gaffe. Ou non ba là ça. Ou que juger. Ni a me ko metal fan no fait no de béou. Si ni nota là, il a faut connaître nota là. Faut mi fa na fo mali famo ye. Ou ka sabali ko nyon ko do ko dabla ça. Anyon ko do ko dabla. E nyamaye i ka responsabilité be mais kana na ko do galon kan ni yo ke ambi douti yere fena la be parce que c'est vrai que machi c'était machi la bi ni ata to ko manye we ka responsabilité do yi mais na ko ju ke afo tiena ni ko ju ke nyanganda mi nga da ko da kan mais ni ere bora ka fo ko no bon marfata bulu de vraiment e sky marfa ya bulu wa gendarme il a bien cité. Ce sont les gens qui doivent porter les armes en toutes circonstances et en tout lieu. Malheureusement, ce n'est pas compris. Et je ne me remarque pas comment faire et tout. Mirna sur les Mado, mais sans ko Mado be par exemple, qui be deguna sa. O kelenga wele ale kimbo o keneka. O ka wele blale makaka na a sauver armutabu. C'est ça que ale dum be anga la kana de kama. Donc nyama o ka nyon ko dogo dabla. Ni ka demsonu ye minke na manya. O wele ka fo malien tiena en filila. Anga mo fila mais amina kiri ani nyanganda ngamo daka no karambe dawla o ban aklisigi vraiment kanyini mali de on fait ça vraiment o ka coopérer kanyini jamana nyama o fait munu be ni entité nuna militaire yo paramilitaire yo etc o ka vraiment critique atika ko nyumana o ka vraiment sharia bato abato ko nyumana na fora ko recrutement kan ke bonne moralité ka ke ko ke bani no kera gala chama me no ante do kon la nyame ke be shweni ke kito armée kon la parce que e zone ko roléon sinon tentiki se ka mo ke zone yo e woro folo la woro mena mi fi jafaga folo la antu me mo la ko dobla mais bi o ya mbolo fierté folo antu me mo la shweni na mais bi ni re ma shweni ke ete jati jebaye qui est dans la ding. Ani ma blé nga wera ko blé baneni ni fa ko no ko yere shwalinte tintigi yere ka baneni ke ne ka tintigi banena yayi malle ya ko benin bache ni ma ka da men fanga e mun blale no e ka no ko la e ka misali di on ne ko e benin bache ya sushi
Sigatala. Vraiment ça va korfo famiyara ko jugu. Alajon. Oui. Pour que ka ko inda dugo e fana hakilina jumɛn ni ko ina rapidement. O diyara n ye yani n ka hakilina fɔ n'u ye kuma dɔ fɔ n bɛ rebondi o kan dɔɔni ni o ye gendarme ka cas ye a bɛ i n'a fɔ an ko yan sisan ko dur à l'ex c'est de l'ex la loi est dure mais c'est la loi souvent i bɛ sɔrɔ sariya dɔw talen don a application bɛ e degun mais a ka kan i ka sɔn a ma ka d'a ka député kelen ye mɔgɔ ba yiri ka yɛrɛ kumakan ye o de fana bɛ torture banni quoi kana mɔgɔ minɛ ka kojugu sugu dɔ kɛ a la o sariya kelen don k'o ka torture dabila bon aw dun filɛ ka gendarme ka cas fɔ a sirila trop o kɔni kɛra dɛ tellement a digira a la a siran kojugu bɛ nkalon da a yɛrɛ la o fana ye tiɲɛ o bɛ se min ma o mana gendarme ye ko gendarme bɛ cogo min o fana bɛ se tuguni ka nkalon dɔ da a yɛrɛ la walasa ka échapper mais n m'a fɔ ko gendarme nɔ t'a la k'a yira dɔrɔn torture bɛ se ka mɔgɔ bila ko dɔ la pour que k'an pan parenthèse ni kunna n terikɛ dɔ bɛ yen ale bɛ to ka yɛlɛ ko dɔ fɔ n kɔrɔ don n teri don ale ko ko dɔ la ko polisiw ye dɔ minɛ ko k'a gosi k'a ye moto suɲɛ ko f'a ka moto yɔrɔ fɔ tellement gosili digira la k'a ko k'a y'o jɔ ko n bɛ moto yɔrɔ fɔ k'u ko ko moto bɛ min k'a ko k'a bɛ n pɔsi kɔnɔ donc moto kɔni place tɛ pɔsi au-delà de tout ça i bɛna ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ y'i bolo jigin k'a f'u ye u k'a kɛ ala kama teni tɛ mɔgɔ den mara yɔrɔ ye u ka marabali ninnu n'u ma s'u la u kana t'u don an ka teni na parce que a y'o kelen de fɔ teni mɔgɔ tɛ ka don a la bilen par conviction non c'est vrai c'est vrai baara tɛ yen o yɔrɔ la an bɛ sariya fana interpellé an bɛ plutôt an b'a jamana ɲɛmɔgɔ interpellé u ka baaraw créer mɔgɔ kana taa don fɛn dɔ la par nécessité c'est pas par nécessité pour le pays mais par nécessité pour soi-même parce que olu b'a dɔn ni n donna a la n bɛ nin fɛn nin de sɔrɔ ka se k'an ka du balo wa o de la an bɛ taa kalabanci sɔrɔ a la an bɛ fana sɔrɔ a la an bɛ taa zon sɔrɔ a la o de la parce que u ye zon u ye gulɔminɛ u ye kalabanci bien avant d'intégrer dans l'armée donc o de bɛ ka taga nin ko ninnu ta ka olu lase an ma jɛ faga komi technique bɛ ka an signaler sinon kuma caman bɛ yen k'a fɔ an bɛ kuma ɲɔngiri inchallah Alajon vraiment faamuyali sɔrɔ a la n bɛ n ka invité bɛɛ lajɛlen fo a fɔlɔfɔlɔ ye n kɔrɔ ye o ye Isaka Kulibali kojugu kɛlɛba kojugu kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ wuli ka jɔ de sabati walasa ka dangarige o la o tɛmɛnen kɔfɛ Salif Sako fana tun bɛ yan c'est le plus jeune professeur de droit au Mali donc ale fana balima don maraka don et puis c'est une fierté aussi donc voilà ale fana tun bɛ n ka invité la ka fara Alajon kan ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ale fana bɛ baara kɛ Ouverture Media la donc ni ne tun b'an bolo ka na ɲɛfɔli kɛ nin sujet fila ninnu na minnu bɛ tali kɛ jamana kow kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn faamuyali sɔrɔ a la cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'a fɔ aw ye cogo min na nin kuma minnu fɔra bi kuma nafamanw don kuma barikalenw de don bari sabula n'i ye ninnu ta k'a lajɛ fɛn min bɛ boli lakana kan bari sabula nin fɛn sujet fila bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a fila bɛɛ bɛ boli lakana de kan a bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ ye mun ye an ka lakana c'est-à-dire an ka lakanali la nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw kan ka kɛ maa ye maa minnu ni jamanadenw bɛ se ka confiance da maaw kan nin b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw kan ka kɛ maa ye maa minnu ni zon ni kalabanciw tɛ se ka k'u cɛla la bari sabula n'a kɛra sababu ye nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko ni ɲɛɲini ma k'a la walasa maa minnu bɛ don an ka sɔrɔdasiya la a bɛ kɛ sababu ye zon bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ an ka sɔrɔdasiya la kalabanciw b'u yɛrɛ sɔrɔ an ka sɔrɔdasiya la wa hali ni enquête de moralité ma kɛ i n'a fɔ Alajon y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ maa minnu bɛ don sɔrɔdasiya la par nécessité parce que u ma baara de sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye hali ni maa minnu kɛra sɔrɔdasiw ye n'u ye kojugu natɔla ye k'a ɲɛsin jamanadenw ma u tɛ sɔn ka taa u nin di alors que kalikan ye mun ye ko n bɛ n kale de ne nin bɛ to a la jamanadenw a n'u ka bololafɛn ni kisili ma wa ni maa ma don ko la ko parce que a ka d'a yɛrɛbakun ye k'a donna a la de bari sabula a ma baara de sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye don mun na ni kɔlɔlɔ binna jamanadenw kan a tigi k'i ban ka wuli ka jɔ sabati jamanadenw ye o de y'a to an ka jamana in ko la an y'a ye yɔrɔ dɔw la yɛrɛ Mali kɔnɔ an ye yɔrɔ dɔw ye Mali sɔrɔdasiw don waati min na kɛlɛ bunna an y'a ye dɔw ye marifaw yɛrɛ bila ka boli dɔw ye marifa bila ka boli donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko nin sujet ninnu n'an da magar'u la sujetw don nafa b'u la kosɛbɛ nin kumakan in o de bɛ kɛ sababu ye sisan ka an ka jamukan in ka ɲɔngiri ni Ala sɔnna ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na inchallah lundi don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan tuguni ka na ɲɛfɔli k'aw ye sujet wɛrɛw la n y'a fɔ aw cogo min na nin jamukan in a jɔyɔrɔma tintilen don par boisson énergétique Boss ale boisson ye mun nana kana c'est-à-dire que ka maliyɛnw fɛn fɛn tɔgɔ ko boisson énergétique ko kana don maliden bɛɛ lajɛlen kɔrɔ
donc an bɛ dugawu kɛ boisson ye ala k'a kɛ sanbalaɲɔ ye merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ